आज 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष मिथुन 27 दिन। आज तिथि और नक्षत्र प्रतिपदा रात्र 2 घंटा 9 मिनिट पर्यंत, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्रातः 5 घंटा 56 मिनिट पर्यंत, धनुचंद्र दिवा 12 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 15 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 27 मिनिट। आज बिछा धनु मीनराशि घात बार और आज सिंह राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 7 घंटा 3 मिनिट दिवा 9 घंटा 41 मिनिट पर्यंत, दिवा 12 घंटा 19 मिनिट अपराह्न 3 घंटा 49 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 54 मिनिट रात्र 9 घंटा 21 मिनिट पर्यंत। निषेध खाद्य आज पानी कुकर भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपनकर राशि, कौन कही थाए आज आपनकर ग्रह नक्षत्र और आज आपन एपरि केउ उपाय करबा आवश्यक जहा फल आज आपनकर दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठार प्रथम आसंत जानिबा मेष राशि विषय रे। शारीरिक क्लेश अनुभव करिवे, मन रे विषन्नता भाव आसिबो, कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति गति कर, आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब, परिवार में विशृंखला देखादेव, ऋण परिशोध रोग औषध किणवा कि शत्रु द्वारा कर समस्या खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को ने प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेब। आपणकर सम्मान में आंच आसपे से आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मान दूरे रुहतु, ना तो अकारण विपद पड़ पारती। कौन सी बड़ धरण निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं। बड़ धरण निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे, मर्यादा हानि आशंका रहुचे, से आज आप कौशल दूरे रुहतु, ना तो विपद पड़ पारती। लव लाइफ दिनटी भल नुहे, द्वंद्व पड़ कार्य करेंगे, पाख पड़ोसी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे। आपण भल कथा कहते भी लोक मैंने तार खराब अर्थ करपारती, से कथा समय आपंकर शब्द पर ध्यान रखु। पितापुत्र मध्य मतांतर कि मनांतर देखादेव, मुंडे सामान्य भारीपण रहिबो, पूर्व योजन त्रुटि देखादेव। छात्र छात्री मैंने कामख्याली स्वभाव हेबे, समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी मान लगे दिनटी सेतेटा भल नुहे, कारोबार संकुचित हेब। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी कथा समय सावधान रुहतु। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब, मोहर बशवर्ती हुए कौन कार्य आपण भूल सब्यस्त हेब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किसी छोट मोट स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे। आज कौन भी निवेश आपण ठीक नुहे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन अंध व्यक्ति को भोजन करूँ, जदि न मिलती तो कौन दिन दुखी को भोजन करूँ। एवं आज आप कहार सहित भी स्वार्थपरतार व्यवहार करूँ ना, यह आपंप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना, कौन गोटे बद घटनार अवसान घट, बहुदिन आशा पूरण हो, कौन गोटे हजि जा द्रव्यर सन्धान पाइबे। महिला माने कर्मक्षेत्र में उच्च प्रशंसार अधिकारी हेबे। महिला मानक आज दिनटी अत्यंत शुभ फलदायक रहिबो। प्रत्येकटी कार्य समस्त प्रिय पलटिजे, परिवार में समस्त प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च अधिकारी निकटतर हेबे और यह आग को सुपरिणाम आनिक आसब। कौन गोटे पूर्व योजना मन मुताबक सफलता लाभ कर। महिला माने गृह निपुण रहे, परिवार में समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब, आवश्यक सहयोग पाइबे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटब, सामाजिक कार्य प्रति मन बढ़, पर कार्य करिबारे आग्रही रहिबे। भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी, दिनचर्या परिवर्तन करने लगी किसी चिंता विचार करेंगे। समस्त ग्रह मान सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को ने से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे बा 2 गुण फल प्राप्त करेंगे। देह भल रहिबो, परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हेब। व्यवसायी माने अधिक खुशी रहिबे, अतिरिक्त धन लाभ प्राप्त करेंगे। छात्र छात्री माने श्रृंखलित आचरण करेंगे, पितामाता निर्देश मानि चलिबे। बहुदिन लगी रही अभाव असुविधा मुक्ति बाट मिल। लव लाइफ दिनटी भल, पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हेब। किसी साहसिकतार कार्य मन बल, आपण को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिल। लोक आपणकर कथा को पूरा ध्यान देवे, आपण को कौन खुशी खबर मिल। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप पिंपुड़ी मान को डाली चूरा अर्थ किसी डाली को चूरी गुंड कर कौन गोटे गचर मूल रखिदे आसतु और आज आप धर्म और सत्य मार्ग में चलतु, यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर मिथुन राशि विषय जाना, आज दिन टी विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति कर, चिंतित रहिबे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेब, कौन गोटे दुह संवाद प्राप्त हेब। कौन निकट संपर्क स्वास्थ्य को नहीं आप चिंतित रहिबे।
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ, ଚୌରଭୟ ରୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଓ କିଛି ବାଦାମ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କେବେ ବି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜମି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାଳି ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ବା କିଛି ଶାଗ ବୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ।
ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଜିନିଷ ନିଜର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବାଡ଼ିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କେବେ ବି ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ହିଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିବେଶ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବେପାର ବୃତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାମରେ ଆସିବ। ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ। ଗୃହ ଭେଦ ଘଟିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆୟ କମ୍ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ଆଚରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ କଳସ ବା ଢାଳରେ ଧରି ରଖି ତାହାକୁ ନିଜର ଗୃହରେ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବା କୌଣସି ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବୁଝିପାରିବେ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
सृजनशील प्रतिभार विकास घटब अधिकरू अधिक लाभप्राप्त हेब बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब संपर्क मान घर को जीवा आसवा लगी परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे महिला मान लगे दिनटी अनुकूल महिला माने गृह निपुण रहिबे परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब दूरयात्रार जोग बनुअछि और यह यात्रा आपंकर सफल हेब क्यारियर संक्रांत में कौन बड़ सफलता पाइबे भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेब समाज रे जस और सम्मान अधिकारी हेबे कवि और लेखक मान दिनटी अत्यंत अनुकूल जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब अटक रही धन पाखक फेरी आसब पूर्व योजना फलवती हेब अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे दक्षतार उपयोग करेंगे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन धला रंगर टोपी चादर रुमाल कि पगड़ी द्वारा निजर शिर को आच्छादन कर रखु एवं आज आपको कहीं जब किसी मागती तो आप मना करूँ ना यथासंभव साहाय्य करूँ यह आपण शुभ सब्यस्त एवं शुद्ध धनुराशि विषय जाना सुसंवाद पर खुशी हे शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न पारिवारिक जीवन आनंदमय चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे आय सामान्य वृद्धि हेब प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हेब स्वादिष्ट भोजन जोग रहुअछि अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुअछि माली मुकदम विजयी हेबे समस्त प्रियभाजन हेबे अजाचित साहाय्य मिलिब अभाव दूरे निजर वृद्धि प्रयोग लाभवान हेबे पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हेबे दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेब कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति हेब व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल आयर वृद्धि परिलक्षित हेब लव लाइफ दिनटी भल छात्रावास रोकवा छात्र मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिब आज आपंकर स्वभाव शांत और व्यवहार निष्ठ रहिब कौन गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे पुराणा बंधुओं सह भेट हेब कहारी को हृदयर मनर कथा कहे आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब चाकरी लगे भल सुजोग आसपे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिशेष दल में प्राधान्य वृद्धि हेब व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हेब आर्थिक स्थिति ठीक रहिब लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे प्रभु पूजार्चन आत्मसंतोष मिल गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिब आपण को कौन संस्था सम्मानित करा जाय पारे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप नदी नाल कि समुद्र में तंबा पैसा टे पकई दिंतु एवं ता सहित आज आप कौन व्यक्ति को से थिबा अवस्था नथिबा अवस्था उपहास परिहास करूँ ना यह आप शुभ सब्यस्त होगा। मकर राशि विषय जाना स्वास्थ्य हेतु समस्या उपजिब से आज दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु बाहर खाद्य ठार दूरे रुहतु कर्म क्षेत्र में उदासीन रे रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हेब राजनैतिक व्यक्तिशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हेबार संभावना रहुअछि से सावधान रुहतु महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहतु कारण आज चौर भय रहुअछि विरक्ति बढ़ा लगे कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे आलस्य वृद्धि हेब जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिब व्यवसाय लाभ कम रहिब प्रतिद्वंदिता बढ़िया कारण चिंतित रहिबे थट्टा परिहासर पात्र हो पारती अकारण कौन विवाद मध्य छंदी हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु छात्र छात्री मैंने समय अपचय करेंगे कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे विभिन्न कारण मर्माहत हो पारती पारिवारिक जंजाल बढ़ अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे विचार में विभ्राट घटीपे आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे ऑफिस जावा समय जरूरी कागजपत्र ने भूलु ना व्यवसाय भागीदारी सहित युक्तितर्क हो पारे आज अजथा खर्च वृद्धि अच्छी से खर्च कम करने चेष्टा करूँ। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन एक कार्य आरंभ करने पूर्व किसी जल पीकर कार्यक्रम आरंभ करूँ एवं घर बाहर समय गुरुजन पाद छुई प्रस्थान करूँ यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त होगा। कुंभ राशि विषय जाना
प्रियजनों सह बद देखा पारे। आज वाक् संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो। आज कौन भी विवादीय मंतव्य दिंतु ना। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करूँ कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटीपे। महिला मैंने आलस्यपूर्ण हे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही और जिते भी छोटिया रोगटी हेल्ले तार अवहेला करूँ ना। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हे। तरतर हो कार्य कले अधिक क्षति पड़े। कौन गोटे अजथा आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मन में भय देखादेव। मन अस्थिर भूल सिद्धांत नहीं अधिक खर्चांत हे। अति निकटतर बंधु प्रति सन्देह उपज। गृह भेद घटीपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग देखादेव। व्यवसायी मैंने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हे। पूर्व तुलन में आय कम लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मुकदम राय आपंकर विपक्ष में जापे। आशा करुवा दिगु अर्थ प्राप्ति में किसी न कि बाधा उपज। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे ना। मन अस्थिर गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा कर असुविधा पड़े। राजनीति क्षेत्र व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़े। बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती। थट्टा परिहासर पात्र हो पारती। अकारण कौन से बद को छंदी हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग एवं कु अभ्यास संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप गृह गुरुजन वयस्क व्यक्ति पाद छुई आशीर्वाद नियंतु। द्वारा आपंकर चंद्रजनित अशुभत्व दूर हो। आज आप कहार मन में भी कष्ट दिंतु ना। यह अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना कौन से गोटे सुखबर हस्तगत हो जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क में सुधार आसब। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्टे चलुवा कौन गोटे निर्णय आपंकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हे। समाज में जश ख्यातिर वृद्धि घटब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हो। परोपकार कर खुशी हे। द्रव्य लाभ घटीपे। कथार लोक बांधि रखे। ऐतिह्य कार्य मन बल ऊर्जावान जनाजे। प्रत्येक कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न कर खुशी हे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हो। स्नेह वृद्धि हो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरिया लगे दिनटी भल। व्यापारी मैंने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आप लगे अत्यंत ही शुभ अधिक अधिक लाभ प्राप्त हो। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हो। संपर्क मान घर को जीवासवा लगी परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत में कौन से बड़ सफलता पाइबे। जदि आप क्या पसंद कर मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया काम सहजरे संपूर्ण करने। कौन से खुशी खबर मिल। छात्र छात्री मैंने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगे भल। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप गोटे धला कपड़े चाउल और मिश्री बांधि बही जाऊा जल भसाई दिंतु। एवं ता सहित आज आप कौन भी एक धर्मस्थान को अवश्य बुली जातु। यह आपण अत्यंत शुभ सब्यस्त हो।